So guys, nata karon sa Dumaluan. Actually public beach ni siya sa una, pero more na daw siya na semi-private. So mo na siyang entrance. Then na reception area. Hello. Mayong buntag ka pamilya. So mo ni mga room rates guys, discount. Guys, parking fee is 100 for 4 wheels, 50 for motor but consumable sa restaurant. Then entrance is 50 per person, maximum of 20 persons per cottage. Excess sa cottage, pila? 100 na siya. 100 per person? Ah. Okay. Go. So guys, I'm checking. Muna siya ang Dumaluan Beach. So oculars lang ta. Semi-private na dyan siya. Muna na eh. So dito ang parking area. Nemrag store. Convenience store. So muna mga cottages Dumaluan Beach Resort. Bolo din siya. Then, I think that's the restaurant area. So, muna siya ang beach area. Nasa nanay diri gabliog mangga. Na po ATM guys. Nabag-o na gid siya. So, 16, 17, 18. Muna siya ang beach area. Nice. Beach. No smoking and no cooking. So cottage 16, 17, and 18. Now let's check out the restaurant here. Dumaluan Beach. Muna siya ang semi-private kaya dito ang hotels, the rooms. Price reveal. Mayang Restaurant. This morning. Muna siya ang Mayang Restaurant. Morning prices guys. Coffee. Pang Starbucks, manay po na price. Guys, good thing na video kay room. 5 pesos per song, hugog. And this is the DBR store. Can I check? Check na to guys, yung affordable bang rates dire kay medyo mahal sa Pikas. So guys, pangutan na ta. Sample, kopi ko. Ah, ta 15. 15 no? Kopi ko. Ano na, ini tubig. So, di mo, huwag ka nang mahalan mo sa restaurant nga, tag 100 ang half cafe Americano. Pero dire na 15 nga 3 in 1. Travel tip guys. If ginahan mo mag-overnight dire, so you have to pay additional 2,000 per cottage until 6 a.m. 6 p.m. to 6 a.m. Ang day use 7 a.m. to 5 p.m. So it's better nga mag-overnight na lang kaysa mag-room, di ba? So na sila water activities guys. Kayak and I think paddleboard to 50 per hour daw. 50 per scoop na siya guys, ice cream. Guys, I'm in Bohol. Wow. Feels like so much paradise here.